Mapigano makali yameripotiwa katika kijiji cha Kabunambo usiku wa kuamkia Jumatano, yakianza majira saa 8. Vikosi vya wazalendo vikishirikiana na FARDC kusonga mbele dhidi ya wahasi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, hakuna majeruhi yaliyoripotiwa kwa upande wa wazalendo wala FARDC katika mapambano hayo. Aidha, kamanda wa wazalendo wametoa onyo kwa wananchi kutoamini taarifa zinazosambazwa kuhusu kujiondoa kwa waasi wa M23 AFC, akidai kuwa huenda ni mbinu ya kuwachanganya wapiganaji wa serikali. Wakati huo, taarifa zinaeleza kuwa waasi wa M23 wameonekana wakiondoka katika eneo la Katondi wakiwa wamebeba mizigo yao, ingawa haijulikana wanakoelekea. Hatua hiyo imeibua mjadala miongoni mwa wakazi, baadhi wakihofia kuwa huenda ni mkakati wa kujipanga upya kabla ya mashambulizi mapya dhidi ya vikosi vya serikali. Ninawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani, na tumaini mko salama, na sisi tuko salama. Tunashukuru Mungu kwa neema yake, ametupatia uwezo wa kufika mida kama na hii. Ni wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake dawa ya panya akipanda. Leo tuko le 25 mars 2026, tuko ni journée ya mercredi. Tunasema tena asante kwa Mungu kwa kutupatia tena hii nguvu na kumaliza tena usiku wa jana, kwa sababu axe yetu hapa Kabunambo adui alipenda kutuchokonoa. Mungu alisaidia, tulimpulizia moto kabisa. Kabunambo hapa muaxe Kabunambo kabisa kulikuwa moto ma 20h moto lianza, tulichaka ta moto na ma 1h passé, ma 1h moins ndo moto inakuwa sa vile inakatika. Kukote tusi wazalendo atukupata hata esheke moya, na waza na kukote FARDC akukupata esheke moya, hata blesse hata wakulumia na wakufa hakuna. Na tuye sasa nasio kama ni kote adui anaweza kuwa alilumia wala alikufa, ndo atuyue. Sino kalme kabisa, operation yote ilikuwa bien mujournée ya jana busiku, na kazi ilikuwa bien. D'ailleurs kwenye tulikuwa tuliavance kiloko na paraporo na kwenye tulikuwa, Mungu alisaidia sana kabisa. Kwenye axe yetu kabisa ni kalme, na niko na message nyingine ya kuambia wa ndugu zangu wa Kongomani, kwa sababu batu yuko wanaona kwamba adui anajigetire Rubero, anajigetire mu maeneo yote. Kitu mtajua, adui hakuna kwenye anajigetire, bali adui anajigetire purke akie kuangalia kama atapata nguvu ya kukuya kufungula njia hapa Uvira na kusaidia wenzao wenye huko mo plateau. Na nikukumbusha kwamba wa ndugu wa Kongomani, mnayo kama vita yenyewe tuko tunapigana mo plateau ni vita yenyewe adui acha kupata perte ya nguvu sana. Na kama anaanza fika mwanzo kujondoa maeneo moya, anakuya kukia kurenforcer mu maposition nyingine, ni kusema kwamba nguvu yenyewe ilikuwa kwa mo plateau yenyewe alikuwa anajitapia yote inaisha. Ndio wakati tuko tunabambia adui mwenye kwa Minembwe saa hii anabakia na aerodrome ya Minembwe. Entite nyingine yote ya Minembwe yote iko mikono yetu sisi wazalendo na FARDC yetu na wa mercenaire Barundi wenyewe wanatuapuye kwa hii vita tuko tunapigana. Ndio ile wengine uko nawaza kwamba adui anajondoa wanafanya fete, pourquoi wazalendo wasiingie sasa mwingine ya Rubero. Mzalendo hata kimbilaka kuingia kwenye mwingine adui anatoka. Hapa Uvira kama wazalendo sio wazalendo tuliingiaka, tulikuwa tunayua nini tunaingia, tunayua tuko bien armé, hata kama anafichama na jefilitike tutamupiga na tutamtosha, kwa sababu tulikuwa tunamshinda nguvu. Muantite yote yenye adui anajondoa ajendoi definitivement wala ajitosha sema anaenda fasi fulani. Adui anaenda iko anakia kujigamfoxe. Pourquoi leo hapa benye tuko nabo hapa mu axe ya Sange kila siku biko wanajigamfoxe, kila siku biko wanaangalia kama bakiresiri hapa na fox yao yenyewe. Na waza jana kulikuwa nani delegation yenyewe na renforcement ya basoda M23 yenyewe ilikuwa inapanda mu axe ya Mulenge. Bale balipanda mu axe ya Mulenge, balifaa aksida jana na kulikufa basoda benye bako mu axe ya Mulenge, banayua vite nani basoda benye ba M23 walikuwa wanapanda juu wapite mu Mulenge baende ba renforcer mu plateau.
balifanya accident na gari mwa njia ya Lemera, bakalumia mbaya sana, bakufa walikufa na gari, na ingine gari haikupita karudia nyuma. Kwa saa hii M23 wanaanza kujondoa kwenye maeneo yote ile yenyewe alikuwa purke angalie kama ataresir kupita kwa hii njia hapa kote Uvira. Angali kama ataresir kusaidia kuramfokse bale benye bako mu plateau, benye bako mu axe Minembwe, Mikenge, Muramvya, bangali kama batakuwa tena na nguvu, kwa sababu avion yenyewe ilikuwa inaleta basoda kutoka Rwanda kukia kubashusha mwaradigo na Minembwe. Basha make bako wanewinda sana, na ndio maana Rwanda naye acha kuogopa, atumi tena avion yake kutoka Rwanda kukia kushusha basoda Minembwe. Anafika na arete vile vyote, anaanza kutuma sasa basoda baanze kutembea pori kwa pori juu bakia wasaidie wenzao wenye bako muaksa Minembwe. Sasa kitu kenye mtajua ya kwamba msicelebrate kusema kwamba adui anajiondoa maeneo yote. Hapana, adui iko natoka juu jiranfoxe hapa kwetu Sange, na sisi wazalendo na FARDC tuko capable na tuko na mida yote ile yenye tutamupiga hapa Sange, kuranfoxema yake yenye iko nayo kumabifaa yote iko nayo, tutapiga na tutatambuka na tutazogea mpaka mbele, kwa sababu adui ana na nguvu ni kinywa. Kama mnasikia rezo ndio yake. Sasa na mtu naye kama mnamsikia rezo aita mubeba fasi. Na waza mbele mkirudisha vita vile ilikuwa mbele. Wakati tulikuwa mtirezo ya adui, mlikuwa mnaona adui akipiga na avance, adui anakamata fasi fulani, adui anakamata mwingine gani. Leo mnaanza sikia adui anaanza jiretire tena. Pourquoi na jiretire? Nguvu effectif inaisha. Na ndio maana ndugu zangu wa Kongomani, tukue imara, tutamupiga adui muda yote ile. Hapa Sange, mimi nakwambia mtupatie tu muda mchache, mtasikia moto itawaka hapa. Moto iko inawaka hapa, hata jiranforce mnamuna gani, hata chimbe mandake namuna gani, tutamupiga hapa na tutamjengua mahali kokote kula na fichamia, tutamutoshi. Kwa sababu adui anakuwa na sisteme ya kuchimba mandaki, kisha mle mbulongo anachimba, kisha anaweka bulongo yulu anekala mle chini mule. Ndio sisteme yake anakuwa nayo. Anakuwa anapigana mandaki, akiona vita na mshinda anaingia mule mshimo, anafishama mule mshimo. Ile yote taktiki yote tuko nayo. Sisi wazalendo tuko imara na tutamupiga muda wote ule. Ni wenu dawa ya panya mwenye alikubali kufia nchi yake. Ninaongea tuko leo ni mercredi le 25 mars 2026. Ninashukuru sana ndugu zangu wa Kongomani, na tuweni tuko pamoja. Tutaendelea kuzidishana na kuwapatia message yote ile itakuwa inaendelea, na vita iko bien. Tuachie tu Mungu kazi yake, vita sisi wazalendo tuko imara, tutampiga adui. Asante, Mungu awabariki sana. Katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mikoa ya Kivu, hali ya usalama inaendelea kuwa tete kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya FARDC wazalendo dhidi ya makundi yenye silaha. Hata hivyo, kuna taarifa pia kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 wameanza kujisalimisha katika sekta ya Lulenge wilayani Fizi. Waasi hao wanadaiwa kukimbia kutokana na hali ngumu ya maisha waliokuwa wakikumbana nayo. Operesheni za kuwapokea waliokata tamaa na kuacha silaha zinaendelea chini ya uongozi wa maafisa wa kijeshi, ikiwemo Luteni Jenerali Kinesiera pamoja na Jenerali Medi na Jenerali Asani Mbakanyi. Licha ya dalili hizo za kujisalimisha kwa baadhi ya wapiganaji, hali ya usalama bado inafuatiliwa kwa karibu, huku mamlaka zikitarajiwa kutoa taarifa rasmi zaidi kuhusu mwenendo wa operesheni na hatua zinazofuata.